Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari meipun beriman kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal tebiin pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene sakmiaan pagsyukur sampurna. Kitebi masi-masi in kabaya tebi ngahati yana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala supaya sakmiaan tahati tebi yene kemon pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin sarta sakmiaan tahati tebi yene kemon pamegesan we Allah subhanahu wa ta'ala sarta katinggalan we tebi amban ilien me kalasahan kapung tinaihan matattoe kasalihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si waktu sakmiaan ku itu hekka awam si agamane hekka sakmiaan awam si agamane buin kaniannen in agamahin in labean sakmiaan panghati agamahin mura manamalan amban ilien gay kajumuan yene pagpaisebin. Gay kajumuan sakmiaan yene pamisarahin palihalan sin agama. Damikian me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kasakmiaan sassat. Hek kasakmiaan moo. Pangadjian kabatilan langgal si pamano we Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni langgal si pamano we panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam silabean sakmiaan bisarane silabean kakahinangne duk silabean parkala yene inagrihan we ni atawakan inakunan we ni bidennalan we ni ambanilien mula-mulanin si parkala pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala hekka manamalan takitete ko itu ngandaak sakmiaan ngahinang dambua parkala pinain ininen sunnah ininen pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala buadapun in kasabenalannen bang sakmiaan talitisno papayamno si meksiye aatao kakahinang ilien sakmiaan dumain pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang ilien sakmiaan gay magguna bang si Allah subhanahu wa ta'ala hekka manamalan takitete lagi nen ku itu pinamura yinelabean panasatin silabean sakmiaan social media sine bang sine ni hadjamis sara palihalan agama buin kaniannen sakmiaan ga bakas ngadji duk kadaranannen gay tahatine bang ine binisaranen amban ilien makamudarat mula-mula sakmiaan si kauman makamudarat sine-sine sakmiaan pakale si mehimungan de ilien me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien nalasay kite kitab amban me kitab tamanan importanti manunjuki si pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala maananen si parkala tauhid kitab ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dumain sakmiaan minted de minduwe tasalas sayweku sarta kasindoyhanin sakmiaan yulu dialem YouTube sumagawa hangkan basaku hangkan pakale ku amban me kaulamaan pegge inadjian minduwe mintello sampai min ampat sampai palabi pe masih kita sakmiaan makaeddo faidda pasong sakmiaan yene pangadjiten pasong sakmiaan pamahamten si kitab ininen me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang badiliin biidnillahi subhanahu wa ta'ala
nalasay kite panagnaan yene kitab sinalasay te ininen yene kitabut tauhid li imami al-mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Buadapun in kitab ininen si parkala tauhid yene tauhid sa miyaan al-uluhiyah yene tauhid pangandeeman ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ituen sa miyaan amban me kitab hap tartibannen si parkala ininen gihek ka sa miyaan kitab tataalip tasulat si jaman dehello sumagawa nen me kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kitab ininen amban me sa miyaan tawfik Allah subhanahu wa ta'ala sidapo na ininen magsuno-suno sa miyaan yene tartiban nen yene sa miyaan arrange nen bangsa ingge sinulat sa miyaan we Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabut tauhid kitabu at-tauhid ininen pinatampal sa miyaan we ne diretso pegge si mesaddi nusakh niya mukaddimane duk niya basmalane niya mukaddimane duk niya sa miyaan basmalane maananen dehello bismillahirrahmanirrahim ubus sa miyaan bahu yanabut sin hamdala atawakan mukaddimah si kitab ininen sumagawa si matuo si kitab ininen ga niya diretso kitabut tauhid ine makna na ininen kitab ma'lum si kite may kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala yene pagpunan kemon tasulat duk bolpen maananin dinambuwa sidambuwa sa miyaan katas sampai menjadi kitab ilien bang si bahasa sumagawa importante din to si ininen at-tauhid ine makna sin at-tauhid we mian inalenan we Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kitabut tauhid atawa binettaran we ine sa miyaan title topic panagnaan yun kitab na ininen kitabut tauhid pegge may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ininen tagna-tagna pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala si ipunne tayib yene pagparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala si kemon bayuan ibadat damikian sinabot we ni kitabut tauhid maana sin tauhid to si ininen tauhid al-uluhiyah pegge in bayuan sin tauhid pagparambus-busin baletello sinabot sa miyaan eme kaulamaan tauhid ar-rububiyah yene pagparambus-bus si parkala tartanto hadya si Allah subhanahu wa ta'ala amban kakahinang ni amban sa miyaan yene parkala ga niya makagees ni malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala alen ni ininen tauhid ar-rububiyah in parkala ininen kulang magsulang to si ininen upama langit dukbulak ga niya magsulang we magpapanjari langitin dukbulakin we dumain Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum muttafiquna ala hadha kemon sa miyaan magmaupakkat in manusiain bisan niya pasulang kwe ahat do sa miyaan ga agen-agen ga tabilang si itungan in magpapanjari langit duk bulakin Allah subhanahu wa ta'ala maananin yene parkala ininen hangkan sa miyaan dumain ininen maksud dapo kitabin pegge uwe dumain ininen sa miyaan pagsulanganin ikaduwe sa miyaan ang banbayuan sin tauhid tauhid al-uluhiyah yene sa miyaan pagparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala si kemon kakahinang ibadat pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala silabean panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ininin maksud kitabin sabab we pegge yene tauhid al-uluhiyah paniya sa miyaan pajatu yene pagsaggain si antara ummat duk nabi pinabuo we Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap karn
si tiap-tiap sa miyaan nation. Ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan ininen murad atau maksud, yene kitab ininen Tauhid al-Uluhiyah. Ine ma'na sin Tauhid al-Uluhiyah. In ma'na sin at-Tauhid, atau kan Tauhid al-Uluhiyah, kapandakan nin ifradullahi bil ibadah. Yene subay kyo magparambus-bus, deeman no sa miyaan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, iyene ibadatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine amban may bayuan ibadat, masiru sabbutte, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, masimasi sa miyaan, turulun bisa, bang ini amban may bayuan ibadat, pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala, gay makajari, pinatimpag si saddili, amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge oras sa miyaan yene ibadatin patimpagno si saddili amban Allah subhanahu wa ta'ala atawa deemanno si saddili amban Allah subhanahu wa ta'ala magmula ni kailluman nun amban kailluman dunya labinen bang kyo mole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala banggay bawi'no banggay kyo magtaubat dehello amban kamatay no. Taib. Ikatello amban ginisan sin tauhid al-asma was sifat. Ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabot wa Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala si kitab na ininen sumagawa ko'y ahad do. Ine maana na ininen yene pagparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala si yene alen Allah subhanahu wa ta'ala inakawe ni dialin kitab ne duk inakawe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ituin niyan paite makna sin tauhid al-asma was sifat. Demikian yan pagparambus-bus, pagkahagad, sisipat Allah subhanahu wa ta'ala magtep duk kahadjihan ne, magtep duk mian kamulyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ineddo ten sa miyaan pegge ininen maudu yeni kitab ininen ikadwelay yene ibadat panungan ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan sa miya ang dalil sinabputwe ni iyene tahkikan lihadal bab panabennal ni sa miya ang bang ine teed iyene sa miya ang tauhid al-uluhiyahin. Bangwe ay sibay patut wajib hinati we tiap-tiap muslim. Painne wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna ga ko pa inne magpapanjari jin wal ins duk manusia malaingkan sa miyaan liya'budun supaya numbah supaya magparambus-bus tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Si ayat ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain may ulamain, yan illahin to si ininen istithna mufarrag. Pagyawe mian maananin, ganiya sa dili, pamapanjarihan kite, wa Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan liwahidun, supaya magparambus-bus, nungan kita ibadat, mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuwa do. Angkan pa hindi istisna mufarrag. To si ininen. Pegge bang lumain sa iliin maananin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapanjari kita sa miyaan maglakwat siya. Pinapanjari kita sa miyaan ingahinang kinabayaan teto data bulak dunya. Bisan sulang si pangandaakan Allah ta'ala do prasulne. Maananin sulang mian painte si maksud, si hikmah Allah subhanahu wa ta'ala bang we'ay kite pinapanjari we'ne. Maananin ganiya sa dili pamapanjarihan kite we Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan supaya magparambus-bus nungan ibadat te tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila songan no ibadatin si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala itu endo si hadje me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mananin si ayat lay pinatampal we Allah subhanahu wa ta'ala iyan sa miyaan panungan ibadatin
si kemon jin duk manusia subay si Allah subhanahu wa ta'ala. Panganda akan ininen dumain tartanto si manusia. Dumain tartanto hadya sa miyaan si jin. Sumagawa si makhluk. Bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jin duk manusia. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Demikian tuo si ininen. Fa Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. In ma'na sin khalaqa magpapanjari. Maananin, sinesine magpapanjari, iye mapatut panungan ibadatin. Gay makajari songan nuhap kubur, walau kana nabiyan. Bisan pe kani annen nabi, bisan pe kani annen tamanan hap na pinapanjari, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gay kew makajari nungan ibadat no pili, niya amban mea sa miyaan, si parkala duaa, yene pamako, si parkala ganiya makagies ni sadili amban Allah Ta'ala, sinungan pili si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, agithni. Ya Rasulullah, agithni. Ininen kahikahan sa miyaan makahinangyehin, me supisim. Damikian sa miyaan dukyene me si ahlul bid'ah. Sampai iene parkala ininen kufur me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ahadja iene kalangan bangkyo magmayday pa inna ya Rasulallah agithni ininen kasabennalan shirk. Yulu sa miyaan mayam kam si mayday bi bangkam magmayday ubos kwe kalangan sa miyaan bahasa Arab ubos pinain iene lapal nen ya Rasulallah agithni ininen shirk. Shirk. Niya may aamati, mian pinatta, di bupi pinapost si Facebook, bupi, mian pinakambalan music inin, ya Rasulullah agithni, subhanallah. Pihad jamban may kakomenan ko, pain ko in kalangan iyan, gay makajari, shirk. Kasindoyhanin sa mian inalaan hadya, komenten. Panganal din, latag gay siniri kwete, dumain, subhanallah. Panganal din, latag gay hinaram wete. Wallahi, gay kita makagees nga haram. Gay kita makagees magpain parkalaian sirik. Malaingkan sumay eddo te amban kabtangan Allahu Ta'ala duk Rasul ni. Subhanallah. Ya Rasulullah agithni. Kasabin nalan si sirik tahti bang ini. Makna ni. Makutabang si Rasulullahin. Subhanallah. Wahuwa kad mat. Matay ni Rasulullahin. Gay makagees. Demikian bang makajari yan parkala ininen, la fa'alahu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Hininang nawe may sahabat, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, indalil ininen may kapong tinaihan si agam Allah ta'ala, gahininang may sahabat maananin parkala, makamula, parkala sa miyaan, yene, mian makadilikaw si kailumante ang bandunya labinen bagkite mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah agithni payamanun di sa luu sa mian si yene may devi payamanun di yene lapal ininen subhanallah. Shirk, hada ainu shirk. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kaam pinanoan pegge sa miyaan kasindoyhan ingay tahati na bang ini maknanin gay tao magbahasa Arab niya pesa miyaan tao magbahasa Arab sumagawa gay katauhan ni bang ini hukuman syara'in lai ito en makamulahin kulang pateng kalangan ilien bang dumain amban Indonesia atau amban Malaysia atau asa miyaan hininang mesye supisim me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ainu shirk hekka kakumenan ko sa miyaan amban mian ngahinang sa miyaan kamatay sa miyaan mayor darusin hininang we de kalangan ien background pain ko gay makajari UN sa miyaan damikian mian painte Ustad Wahab Lay ined do we de patain sa miyaan buhinang background ilien yene kalangan ini ya Rasulullah agithni wallahi ainus shirk sampai maka-comment pe ko pain ko alihanon bi mian painte kalangan UN pegge oe gay manjari niya pe akahante keo kasindoyhanin laat pe pamisarade si kitehin buin kite ga niya maksud te malaingkan pamahap ginhawabaran pamahap sa miyaan kauman me kapong tinaihan
si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala ang banne fawaid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ga ko magpapanjari jin duk manusia malainkan subay magparambus-bus tudyo ako. Ininen pinatampal wa Allah subhanahu wa ta'ala in iya gani. Dayahan Allah subhanahu wa ta'ala. Gay magkalagihan sa miyaan. Wehangkan kita papanjarine supaya kita makatawang si kakahinang Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita sa miyaan Allah subhanahu wa ta'ala kaurungan te mumpaat. La. Wahada bi khilaf as-sadat. Mian painte. Ito en sa miyaan sulang yesime mulukod dunya. Magpahik ka sa miyaan bataan. Magpahik ka sa miyaan escort. Magpahik ka sa miyaan tindig. Supaya niya nganggapi si siya. Allah subhanahu wa ta'ala dumay sa iyan. Sumagawa si ayat ininen mian pinatampal we ni bang ini hikmahin pamahap sin bakas pinapanjari. Dumain pamahap si Allah subhanahu wa ta'ala dumain. Bisan pe kita sa miyaan gay magtaat tudyo Allah ta'ala gay makamulay Bisan pe kita magmaksiat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala gay makamulay Sumagawa ininen pinatampal we Allah subhanahu wa ta'ala kita magkalagihan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en may kapong kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kapandakan yan ang ma'na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamin to si ininen mian painte may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala lamut ta'lil supaya magparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Si ayat ininen niya magpain-painde mian supaya numba tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang ma'na ininen naqis, kulang. Dah kita magpain sa miyaan wrong, sumagawa, tapit in pagma'na ininen wrong. Sumapuay. Bang pain no, supaya numba tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu lam yuhaqqika at-tawhid. Sabennal in iye, gata sabennal we na iyan ang pagparambusbusin. Pagyawe, al-Yahudu wan Nasara, bang sa tilaw no, sinumbabin pa hindi Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay siya aayan. Mananin pa hindi. Nung baro kami tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa at the same time pa inanggalisin. Annahum yushrikuna billah. Kasaben na din sa mian magsirik siya tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wakada mian sayen do sab sa mian yan ay siya sa mian sahirin. Yan ay siya mag-ilmo sa mian sin sihir. Damikyan yan ay siya sa mian magsirik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaubadil kubur. Kwe me siya sa miyaan numba si me kakuburan. Numba sa miyaan si me pampang. Numba sa miyaan si me kakayuhan. Dumain kasi magpain banganduhol Allah Ta'ala. Atawa bang niya me tawalan de sa miyaan banganduhol Allah Ta'ala. Sumagawa. Yene mismo kakahinang de iliin dumain pangandaakan Allah Ta'ala. Damikyan sa miyaan sirpe. Sirpe. Lagi din sa miyaan yene me siya magpayaman. Iyan bang niya may kalipasan pili kay kan na ininen numba si Satan. Magtaat si Satan. Sumagawa mi sarase. Pa hindi bang nganduhol Allah Ta'ala. Damikyan mag-ibadat si. Mian pa ito si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibadat de iliin ga tasaben nalwe de tawhidin. Walidhalika jaa min hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Si waktu sa miyaan pinabuo ay Rasulullah Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu aplat Yaman inibis saranin innaka ta'ti qawman ahla kitabin fa idha ji'tahum falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Itu ang syahidin to sininen yan panapsir ila ay wahidullah. Magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kemon ibadat may kapong kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en ayat panagnaan wajib subay tahati we tiap-tiap Muslim yene pinapanjari kita we Allah subhanahu wa ta'ala subay mag-ibadat. Sumagawa dumay na dyan mag-ibadat basta-basta. Mag-ibadat kayo silabean pamano we Quran. Silabean sa miyan kakahinang panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-ayatu thaniya atau ad-dalilu thani
Qauluhu ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ininen may kapung tidaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah hintu si ayat ininen sabennal pa inne. Bakas kami magpabuo si tiap-tiap nation. Si tiap-tiap nation. Rasul. Maananin ngandaak masampay bisara Allah Ta'ala si ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisaranin an i'budullah, sumbahun bi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, duk patalak amban kemon sinumba si saddili ambal Allah Subhanahu wa Ta'ala. In taghut itu en mustaqun minat tughyan, amban parkala sa mian tughyan, yene kalaatan. Sinabutu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ma'na sin at-taghut mujawazatul had. Yene sa miyaan pamalabinu amban aturan sinara we Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan ko bakas tahinang we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban ilian fa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Kemun sa miyaan magrida sinumba si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala alin na iyan taghut. Kapandakan nin kemon sinumba si sadili amban Allah ta'ala alin nin taghut. Mananin iyan sa miyaan rasul bakas pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap nation magdambuwa bisaraden kemon. Amban Nuh alaihi salam waktu pajatu sa miyaan kasyirikanin dia tak bulak dunya, dagpak si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon bisaraden sumbahun bi Allah Ta'ala. Dukpatala kam amban pagsumba si saddili amban Allah Ta'ala. Subhanallah. Maananin, iyan da'wa sin me kanabinabihan muttafikuna ala hada, magdambuwa sa si parkala at tauhid. Gaki kalebi sa miyaan, waktu sa miyaan tekkanu alaihi salam, pagka magsirik na may kaumanin, numba na si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala, pa inno u'budullah, sumbahun bi Allah subhanahu wa ta'ala. Dukpatala ka amban kemon sinumba si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala. Dagpak sa miyaan pa si Nabi Ibrahim alaihi salam. Paqala alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Bisaraininin. Maananin, mian pa inde in sinumbabi iyan bari ko. Ga ko sa mian, gay kumabaya si sinumbabi iyan. Maananin, dumain panuhuan agama. Malayingkan sa mian, sinesine sa mian, mga panjari akuhin, dukmanoan akuhin. Yan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian si may sinumbahin. Maananin, kemon nabi, magdambuwa si ininen. Bang niya magpain, baahuro ka amyan. Si may kamatatuhan kami, may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Gay hadja tahatibi, pigi ka kaamngadji. Gay hadja tahatibi sa miyaan, pigi, bisan kaamngadji sa miyaan, kahit kahanan hek ka sa tambay-tambay. Hek ka sa miyaan si bisarah, dumain si papangadji, dumain si basahan. Ambat iliin, may kapugtinaihan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, magdambuwa. Yere bisara may karasulanin. Amban Nuh alayhi salam, dagpak si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinaak sinumba Allah Ta'ala. Dinaak magparambus-bus tudyo Allah Ta'ala. Dukpatala amban kemon bayuan sinumba si sadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihi salam, waktu sa miyaan binisawe ni si amma'nin, sampai ilahagan niya sa miyaan wi amma'nin si Azar. Ilian may kapong tinaihan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegge binatalwe ni kemon yene sinumbarin si sadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian sa miyaan Musa alaihi salam, si Banu Israel, sa ilian dusab. Yene bisaradin waktu sa miyaan ngahinang yene Banu Israelin numba si sadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mian magda'wa ya pasalan ininin dile Makkah 10 tahun. Ganiya bisarani sadili amban ini, sumbahun bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukpatala kam amban kemon sinumba si sadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai iluhuran niya sa miyaan we mi'a Makkah.
Iluhuran niya sa mian sampai tasabbut mian painte yene wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sinambua ayat ini nen sa mian iene pinaluwas we de Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa pinapati atawa iningketan supaya gay sumaplag ini bisaraden u'budullah sumbahun bi Allah Ta'ala duk patala ka amamban kemon mian painde ine sinumbas syadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iliin may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban iliin itu mapatut suwehin natitir. Tayyib, umahin bang tasabut dalam Quran bali ampat maananin sumagawa gayni eddo tetus ininen sinabot sa miano Ibnu Uthaymin rahimahullahu ta'ala mian painte iyene umahin bang tasabut dalam Quran bali ampat maananin. Tayyib, mian painte makna painte at-taifa minan nas kama huwal murad fi hadhihi al-ayah yene sa mian tumpukan amban manusia kwe ne maksud si ayat ini nen niya magmakna pa ini az-zaman kwe pa Allah Subhanahu wa ta'ala mian painte waktu Nabi Yusuf alaihi salam takaipat we sa mian sesane bangkeu pa ini paluas amban kalabuso pa in Yusuf alaihi salam sabutun sa ko pa ini sinakura yene mian painte lahat misirin pada Allah Subhanahu wa ta'ala waddakara ba'da ummatin ya ba'da az-zaman mian pa ini bahuta isib ni puas ni taib niya pesa mian magmakna pe al-millah millah inna wajadna aba'ana ala umma waktu sesamian pinasampayan ininin agama mabennalin pa indegai mian takaso kami may papu kamihin bang ko ikite jaman ko ito magmaulod magdua sa mian dita kubur mian magtapos wa ibatalbi mian yene may papu kami bang ko dalam nar kasi pen Allah Subhanahu wa ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ini may umat malumabay ilay baya-baya din lumabay ni bang iliin kakahinang din lumabay ni pada Allah Subhanahu wa ta'ala si ini kakahinang din si siyeru iliin sumagawa ini mapatut sikitehin bang kanian din muslim pakuhan te doa si Allah Subhanahu wa ta'ala pagi kanian din awam sumagawa kite ko ito katikahan kita sa miyaan bayan hujja tampal dalil sa mian pinasaplay ko mi kaulamaan ubus mian sulangno dalil nun pegge me kamatatuan no deluhin sa mian me kapugtidahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu makamulahin si antara manusia me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, pasunod dalil sinabot muallifin me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala yani ayat mian tasabbut sa mian Allah Subhanahu wa ta'ala si surah Al-Isra pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qul lahumā qawlan ma'rufa atau kaulan karima pada Allah Subhanahu wa ta'ala si ayat ini nen. Taib, tu si ini nen me kalasahan si agama Allah ta'ala nessa Allah Subhanahu wa ta'ala fa inna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana yene sessa ini nen yene panessa wa Allah Subhanahu wa ta'ala pamahap si ipunne ang bandunnya labinan bang mole tujuh hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawa ini sessa nen tinagnaan ni duk tauhid maananin pa inni dinak pinasampay wa me karasulanin wajib sikao numba tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala gay magsakuto tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana duk magpapahap si duwe matatoy iyan nasihat ininin pamanong angkan tamanan importantihin sa miyan tauhid tinagnaan wa Allah Subhanahu wa ta'ala duk ini perkala pinaka importante ini at-tauhid wajib si kaunumba o Muhammad si Allah Subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka pinawajib si kau Allah Subhanahu wa ta'ala alla ta'budu illa iyyah gainumba malaingkan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ituen sa mian daakan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Demikian duk magpaphap si duwe matatoy. Ituen wasiat ikaduwe si suratul Isra si ayat ininen din at kita magpaphap si duwe matatoete. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara. Bang painne yene mian painde tasautno. Mian yene duwe matatoenon abahi ni se. Atawa dambu amban siya sa mian painte abahi ni se, fala taqul lahum uf, dase sa mian tanggisingano uf. Tu si ininen sinabput mi ulamain iene parkala mian painte gayhap pinakita we no si matattoeno sali do pataykot kyo bang kyo bino magbisa itu en dambu amban me mian uf meges Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa nang gising kyo atawa sa mian nek sa bang kyo nambong ni wa hada min babi aula mian khilafan ibn Hazim rahimahullah ta'ala. Tagi Ibn Hazim bang kyo pa inne mitik me matattoen uga lamod si ayat ininen pegge to si uf do pa inde ga min babi aula itu en mian pa ite aula mas labi ne pa meges Allah subhanahu wa ta'ala bang umabot ne si paanno matattoenon bang umabot na sa mian bisahan no matattoenon ni bisara sa mian peddi iyadan billah bang paikiti ampun Allah subhanahu wa ta'ala si me iyene kakulangan te sa mian si matattoete me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala giwe siya sa mian inehin iyene mian mga mangipat kitehin waktu te sa mian diki-diki me kapung tidayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang kita gipakale dali ja kita nambong sa mian duk dani pa kita tewe sa mian bun si kita si bisaraden ang kanipan Allah subhanahu wa ta'ala wa qul lahuma qawlan karima ini bisara sa mian layyin bisarahap mian painte si pakalere ininen ala kulli hal yene sa ininen amban Allah subhanahu wa ta'ala tinagna ne duk tauhid duk ininen manunjuki nga kahan kite in tauhidin in pagparambusbusin hal ga manamalan si tiap-tiap muslim paggiway itu en sa mian lalanten tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kasabot Allah subhanahu wa ta'ala si ayat pasunong ininen si surah An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Demikian sa mian iya dusab. Yenesessa ininen si surah An-Nisa mian painte tinagnaan wa Allah subhanahu wa ta'ala mian duk ine duk at-tauhid wa'budullah sumbahun bi Allah subhanahu wa ta'ala wala tusyriku bihi syai'a duk dakaam mian magsakuto tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bisan ko yahat to si ininen salasay te yene mian bayuan syirikin bale duwe syirk akbar duk syirk asgar. Tayyib si syirk akbar bang tahinang we manusia mian mateye sa mian gaye makapagtaubat dahil lo ambad kamatay ni mukhalladun finnar tatapi dalim narka upama sa mian kwe mian mag-iddiaya ilmul ghaib upama sa mian mayam kulis painne si pasongan painne makaanda kyaw ampat atawa sa mian si pasongan ininen makaanu kauhin itu en iddia ilmul ghaib bangye mate gaye magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala amban ilin tatap dalam narka may kalasahan si agam Allah ta'ala sumagawa ininen puas amban pa nian pamahati iye may kehinukum sa miyaan pa pinahatihan inhinang nuyan hinang makamula may kalasahan si agam Allah ta'ala atawa sa miyaan nambahayang duya si Allah ta'ala sa mag-ibadat si sadili amban Allah ta'ala miyan painte ko si may malaikat makuya si may malaikat nambahayang si may malaikat mag-ibadat si may malaikat damikyan si may kanabinabihan atawa si may awliya makuya sa miyan si may kubur ininen may kalasahan si agam Allah ta'ala syirk hadje bangtahinang we inubum matay kiyo makapagtawbat fa anta miyan pa ente mukhalladun finnar tatap kiyo dalam narka ganiya oras no lumuas ang narka. Taib iyan syirik diki karya kung sa miyan ni pagriya itu en asal-asal nin sumagawa niya riya makabatal ibadat sumagawa asal-asal riyain pagpakita-kite luune kasi sambahayang luune kasi puwase
luon kasamian si zakat, luon kasi may sadaka mula-mulanin, luon kasi kakahinanghap, ito ay nasalasalain shirk diki. Atawa sa miyaan, mian yenebis sara, bangga ako sa miyaan, matay kew. Ito ay may kalasahan si agam Allah Ta'ala, bisara shirk diki ininin. Atawa sa miyan napa si sadili amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bigyan niya mi bang upama mian yenebis saraden niya mi nga mula si anu ubos niya makatabang iya bang ako pain nilai mian painde ine matay niya. Subhanallah ininen amban ne bisara subayhin lian umabot si parkala shirk may kapungkinehan si agam Allah Ta'ala. Taib si ayat ininen duk si ayat sadili kabtangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ini lamod mian painte syirik dikiin tu si ininen bang kyo matay mian gay kyo inampun Allah Ta'ala atawa sirik sa kyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtalafa ahlus sunnah wal jamaah fi hadhihi al-mas'alah. Warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Magsulang mi ulamain si mas'ala ininen ini lamod syirik dikiin gay inampun Allah Ta'ala atawa inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib marajihin duk matapitin lamod syirik dikiin gay inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib sumagawa in syirik dikiin gay tatap dalam narka ileggaban ni dalam narka sumagawa ini pinaluas duye gak batal kakahinangnen syirik diki tahinangnen ambad iliin tuo si ininen wala tusyriku bihi syai'a yana syai'a nakira fi siyaki an-nahi mian painte nakirahin yana general sa mian pamigesin sa mian apa atawa bisara yana generalin bangye palekket si mian painte si pagpeges si khitabus syar' manunjuki yufidul umum yana makna ya painte mian generalize we ni kebon parkalain ambat iliin lamod syirik dikiin tu sininen gayinam pud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mananen bang aahin niya syirik ne diki bu mate ga makapagtaubat mian umakasik narka dumay niya dalam masyiatillah pegge sa mian si sa dili duse ko me sa mian duse sa mian nangkew duse sa mian duk inepe mian bande bayuan duse sa mian paasik si parkala syirik tahta masyiatillah dialim pagbaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a adzaba bang kabayan Allah Ta'ala ampun ne pigigaya magsirik wa hada min fadli tauhid mian painte itu enang banne kalabyahan si tauhid kamasayatina biidnillah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadua sa mian insya'a adzaba atau bang kabayan Allah Ta'ala siksa ne pigge wa itakadusay wa hada min adlillahi jalla wa ala. Ininin amban kaadil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa bang do si syirik. Sali do syirik hadya do syirik diki iyadan billah mian ine may kapungkirihan si agama Allah Ta'ala bang matay makaasik narka. Bang syirik hadya tatap dalam narka bang syirik diki sa mian ine mian pinaluas do sa ileggaban niya sa mian dalam narka. Ininin subay hinatiten bi. Ininin sa mian subay hinatiten bi. Yan na may parkala ininen, may kapong tinaihan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niya pa may bisara, pinain, mian, haram pinain iyo mataibot. Gay katauhan ko, atau pinain iyo, pinain narkain, iyo, pinain surgain, iyo silangan cendepanin. Gay katauhan ko maana bisara ininen, bang niya misara ininen, kapandakan nan si panghati ko, Allahu a'lam, mian makajari ka mag-text pa ina dumainiw katuan maananin sumagawa si panghati ko bang iya misara bugay iya kinahagad pa ina iyo silanganin iyo sa depanin wallahi ininen dambuwa amban me bayuan panapa si bahasate bang dumain sa mian pa ina iyo saksiin Allahu a'lam sumagawa bayuan panapa ininen lamod amban sirk diki piggiwe ay pinayamanin dialem sa mian makasibten, yan niyaten. Dumain pinayamanin, yan lapallay sa niyatin. Apabila ni kayo misara, to si ininen may kapong tinaihan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Si tingin ininen. Demikian pa ini panunumpa sa watawat, bang si may iskol. Ito ang lamod amban may, syirik diki, napakyaw si sadili amban Allah Ta'ala. Napakyaw si panji.
Ituin subay tininggalan. Ayadan billah. Subay gay ilapalan we Muslim. Gay makainit tag-es no ininin. Bago pa paratang makabayan, magpanunumpa sa school, makadari Muslimin, gay magpain, gay matok panunumpa sa watawat. Dilikaw lapal ininin. Dilikaw, agamano mamigas kauhin. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pasuno ayat, yene ayat sa miyaan si Surah Al-An'am. Sinabuti Allah subhanahu wa ta'ala, ito niya wasiyat. 10 tuos ininin, tinagnaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sa miyaan, yene tawhid. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian supat sin ayat lay wala taqtulu auladakum min imlaq pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Taib. Fatafarraqa bikum pada Allah subhanahu wa ta'ala mian painte si ayat na iliin an sabil wala an sabilihi pada Allah subhanahu wa ta'ala fatafarraqa bikum an sabilihi. Taib. Si ayat ininin ses sa Allah subhanahu wa ta'ala balik 10 panisanin. Ini mian pain panagnaan kul ta'ala wisarahon o Muhammad pito kaam. Bagkoy kita patapit kaam. Akahante kaam bang ine panis sa Allah ta'alahin. Bang ine mula-mula pangandakan Allah ta'alahin. Pada Allah ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akahante kaam bang ine tamanan hadje hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala tuju kaam. Ine tamanan hadje hinaram alla tusyriku bihi syai'a. Daka ang magsakuto tudyo Allah subhanahu wa ta'ala may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ituin. Yan sessailiin maananin bang tinagnaan wa Allah ta'ala sessain. Miyan pa inte ituin tamanan halga panessa. Maananin makakaat na ikapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe ang panessaan ni sa miyaan yan ihsan ilal walidain. Yan pagpahap wabil walidaini ihsana sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala damikian sa miyaan dinakgay pinapatay yun may kaanakan tin sabab tinaliw kita miskin wala taqtulu awladakum min imlaq pada Allah ta'ala sugpat si ayat la ikatello padesa dakam sa miyaan ngalabu anak di atawa dakam mapatay may kaanakan di sabab tinaliw ka miskin pagibanghek ka mamanganin pinain kahalinan ni rijikibin pada Allah ta'ala si sailian inurungan kita hal maananin mian painte valid reason bang way gay makadari papatente mi anakten nahnu narzuqukum wa iyyahum pada Allah ta'ala riziki ibin pada Allah ta'ala magsadili nuk riziki de maananin bang asal ilien riziki ibin bisan pedangibu anaknu 200 anaknu dahatus anaknu danganakan nu pung tinainu delem luma gay halin riziki pangurung kawi Allah subhanahu wa ta'ala iliin kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Demikian pasuno sessa si ayat ininin atau samian si sessa ininin pada Allah subhanahu wa ta'ala daka ampatapit si kemon samian fawahish maananin hinang lemmi hinang pamigisan ma zahara minha wa ma batan sali do tampal duk sali do samian tapok may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene maksiat tapok sa miyaan si Allah subhanahu wa ta'ala. We kanal nun bang kayo magmaksiat patapok kayo sa miyaan. We gay kayo takite we Allah subhanahu wa ta'ala. Takite kayo. Ito ay naman may panessa sa miyaan we Allah subhanahu wa ta'ala. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasuno sa miyaan ni kalime pada Allah ta'ala. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Ito ay damikian. Amban may panessa we Allah ta'ala painidaka ang mapatay ginhawabaran yan ay ginhawabaran sa miyaan hinaram we Allah ta'ala si kaam dinakgay pinapatay malayin kadalim kasawennalan sine may ainin yan ay pong tiraino muslim gay makadari papatay no
Damikian sa miyaan yan siya muahad. Bisan nagay sabot ka ininen, sumagawa yan niya sa miyaan parjanjian biduk may kuntarabi kufar, niya pinain pistok, mas bang paasip piyok lahat na pagya Christian atau pagya ano papatino, ito en khata. Tasapot sa sinambuha hadis, apabila pinapatay, yan muahadin, gay kayo makaasik sa miyaan surga. Walau pun sa miyaan hamut surga, gay kayo pinahamot wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada wa'idun syadid min Allah jalla wa ala. Ininin sa miyaan wa'id, banta Allah subhanahu wa ta'ala, makatali o manamalan, si tingin ininin, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansibay haliante, damikyan bang harbi, yan ay kuntarate, mian painte atawa mian dambuan ban mi anu mian painte gero sa makajari musta'man yene kuntarano sa mian ubos mian talabul aman makusa mian si kau aman paasek piu magluon kay magbusiness atawa kan ine sa hinabupi magkuntara gero sa makajari pinapate may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala angkan yene me parkala ininen subay tahatite na mula-mula nito si ininen yani kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulun nafsal lati haram Allah illa bil haq yani tamanan hal ga ni mian painte ginawabaran yani ginawabaran muslim gi makadari pinapate hangkan nita sabot si dambuwa mian painte hadith pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani lubo pangalubuno sa mian ka'bahin ahwanu inda Allah min katli al muslim aw nafsil muslim iyene sa mian lubuwe no kaabahin sabab dahula ka no lampong ien si Allah Ta'ala amban mapatay kyo pong kiraino muslim gani dosen sa ine sa mian me makajari pinapatay mian painte makajari pinapatay at tariku lil jama'a iyene paluwas amban jama'a sumagawa dumain kemon makajari mapatay sibay nakura mian damikian sa mian as-saybuz zani yari abahi pote ni koknen sa mian mag-umol ni 50 tahun pariyata ubos magzina pe niya may tafasil nito si ilian bangway sa ilien damikian sa mian yene mian painte an nafsu bin nafs bangke makapapatay pong kilay no muslim pinapatay isab kyo ito mahalal ko kamajaa fi hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu sa mian la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith Ibn Mas'ud panagnaan an-nafsu bin nafs طيب ikadua as-saybu zani at-tariku lil jama'a mian itu may kapung tiraehan si agama Allah subhanahu wa ta'ala at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a kama qala alaihi salatu wassalam itu yang memanjarihin dupuas bilukai sumagawa bisan sa ilian dumain kemon aam mian painte betad ni sarain dilem tangan ni gain niya sarate niya nakurate pagge bang kemon aahin tiap-tiap mian mono tiap-tiap nat bikiene sara Allah subhanahu wa ta'ala ininen mian bu tartanto subay sinakura na magkuntara pagge mian painte mian bangkao mapatay bisan kyo bakas mian painte bisan kao dalam kasabihan binono keo we sinduhin pigi mag-ato sa bang nakura ga pigi nakurain magkagees hangkan siway nakura sa miyaan parkala ininen ang kaniyan sabot ko dukgay fawda dumain kemon pinain pigi niya gurupuhan kami mian painte makajari kami bang niya mian painte makahinang ilien papatay kami ga fawda siway asal pinayaman we nakura pinayaman we atao bang benna niya sa miyaan sahid upama atau sa miyan ililay daw kahalanin dumay ng buambo mikat nyawa may kapungkidahan si agam Allah Ta'ala ganiya man may makahinang ni pinay anak sine keo pero anak aamiyaan binolo magtoy ine keo magsalih da si Allen la hawla wala quwata illa billah dumay na sal kuntaraden subhanallah pamanong ito aahin bang kulang si panghati mula-mulanin si agamane tinilaw na kanakin bang anak sine keo tong anak ko aamiyaan inahinang miyan binono pagke magsali ini alen amma nenduk kuntaraden la hawla wala quwata illa billah ito
Pasuno sessa mian painte pada Allah Subhanahu wa taala wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Mian tu si ininen. Itu en painte pasuno dinak itu en khitab si mi awliya si mi siye ngantanan alta anak miskin. Gay makajari sa miya an eddono anyanyano pegi kanilo matatuenen sa miya an ugitno ubos gay ennaano miyan kakanno ataw ang ngin na dagyo sa miyan dante nga bahasa pagi kao makanuhin dumain sa ien itu en miyan sessa aming ngamay tin Allah subhanahu wa ta'ala dinakgay hinang parkalailan damikian miyan sessa Allah subhanahu wa ta'ala miyan painte yan subpat sin ayat lay painte wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha to si ininen wa awful kayla wal mizana bil qist ngandaak Allah subhanahu wa ta'ala ngandaak paadil sila biyan kakahinang kaya painte bangkyo magkilo bangkyo sa miyaan mabelihan sa weno bangkyo meli atawa ina nila biyan iyan painte kaadil amban kakahinang taib al kayla wal mizan bil qist sabay asal adil sa miyaan tu si ininen ngamay tid Allah subhanahu wa ta'ala dumain bangka umeli nian painte sabay pinasakto-sakto atau sabay pinalabi-labi buhatnin upang may buwas o sa miyan bang kao pamilihan kao magdagangin kabayan nun sabay kinulang-kulangan nukik kauntungon hada zulm anyanya may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nessa Allah subhanahu wa ta'ala yan parkala ilien subay tininggalan subay gay hininang damikian mian paite pasuno wasiat Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qultum fa'dilu pada Allah subhanahu wa ta'ala walau kana dha qurba itu en sa miyaan sila biyan pamisara bangkyo misara subay kyo adil subay bennal bangkyo misara dumain sa miyaan sukatan ni bagay nugi kyo bahani megesne banggi kyo bahani megesne da kyo piu da kyo patapit siye upama si may karajaan may kalasahan si agam Allah ta'ala ko ito na-experience ko si Jeddah ko miyan tapasan ko sa miyan si pagkawinan ina bisara kun sarat kun bain ko gay makajari bang ako mapiuhin gay makajari ganya sibay ganya magpansak ganya magmusic magtawa kami sa miyaan ganya magpansak ganya magmusic pegga ito en amban mian min kabilid da'wa iyan pinasan kyo piu si karajaan panagnaan sa miyaan wajib sibay tanggap no bang niya mong karloo maananin kalaatan magpansak, magdisko miyan painte si karajaan lay bang taga-es no wajib kyo sumay pili bang taga-es no pideges wajib kyo sumay pili ubos pegesun bang gay taga-es no gay kyo makadari pili pagka uwe ko kyo istil mag-ikrar bang niya kakahinang sa ilien sumakawa ma'al asap sadid niya amban me kaguruhan pe subhanallah sabab sip-sip de sabab gay sebaya binisahan subhanallah bisan do mian pagki bagay-bagay de sa mian atas magbisupesek gay mabaya inumete gay mabaya binisahan gay baya pinasampay bisara Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah ta'ala wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba bisan petapit-tapit de bisan pe matattoeno anakno subay kyo adil sa iyan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en, namban ilien, bang niya mungkar, gay tag-esno, miyan painte inano, dakyo piwo. Walidalik, miyan painte si ano ko, si Isabela Ruisab, taimbahit ko sa miyan si karajaan, tekka ko sa miyan niya music, mag-music. Pain ko, tigilan ko tuos, pero pinara musikin. Pinara, alhamdulillah. Mag-order na po karajaanin, pinara musikin. Subhanallah. Sa iliyan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Yene si Sara Allah subhanahu wa ta'ala. Siway kyo gay sip-sip. Bang upama gay taga-es no, dani kyo piyo. Pagyaw itinilaw kyo pagtaabot si Allah kiyama. La hawla wala quwata illa billah. Niya amban may kaguruhan te. Yene may kakahinang ininin. La hawla wala quwata illa billah. Yene ilmu gay magmumpat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa gay astel si kita manusia sa ingay sab bangilian pangandaakan aahin pangandaakan Allah ta'alahin way gay peges no butag esno sa banggay kiwano dan kiw piu ambat na ini ang kandita sabot sa miyaan si hadis Aisha radhiyallahu ta'ala anha
Sinesine miha ase Allah Ta'ala, rida Allah Ta'ala, silabian rida manusia sa miyaan. Supaya bisan sa miyaan, bunsi, manusiain si iya, bang hajata suat ni Allah Ta'ala, magrida ni si iya Allah Ta'ala. Sinesine miha sa miyaan, rida manusia, silabian rida Allah Ta'ala, atas sa miyaan, mian astil si iya Allah Ta'ala, bang haja magrida si iya manusiain, sabinnal astil si Allah Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Kanipada Allah Ta'ala, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, walau kana dha qurba, bisan pe tapit-tapit no, bisan pe pung tinaino, bisan pe matattueno, may kalasahan si agama Allah Ta'ala sa iliin. Taib, damikian sa miyaan, amban pa inteses sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi'ahdillah, ituin sa miyaan, awfu, mian painte sibay din aktinunay, yene pangandaakan Allah Ta'ala, hinduk pamigesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sali do sa miyaan taaka dalam Quran, taaka sa miyaan ang panpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dinaak kita sa miyaan nuhut, yene lalan hadje, lalan bentel pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Itu yang sa miyaan kepada Allah Ta'ala, ininin lalankon tuhutun di gay makajari gay tuhut di pigyawe tariqul haqqi wahid, yan lalan dalam kasaben nalanin dambuwa do fala yata'addad, dumain hekka, dumain pinain pigge asali do mag-ibadat si Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni magbaya-baya mian pinain gai dambuwa do kasalalan kasaben nalanin. Taib bang upama kamalinin gi makapalwasi ang benar ka amban agama namasin niya ibarat ni sa mian pa ite tinayma oy Allah Ta'ala sa problemahin bang kamalinin paluwasi ang ban agama ganiya kakainang ng tinayma oy Allah Ta'ala. Walidhalika daan si ininin pada Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, si waktu sinabot oy Allah Ta'ala lalan mabentelin bisigatil mufrad, maana ng singular. Pigge ine we ine pa inna ulamain li anna tariqal haqqi wahid, lalad mabennalin dambuwa do dumain duwe dumain tello dambuwa do ine bang ine inakaw Qur'anin duk we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih, ala fahmi salafil ummah, ini endo gana sa dili mabennalin bang ine inaka Qur'anin duk inaka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin, sila biyan pamaham salafus salih, sila biyan pamaham yeneme sahaba wa ala ra'sihim as-sahabatu ridwanullahi alaihim, sila biyan pamaham de pegyawa igita hatinu maksud Qur'anin duk maksud di sarapanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang dumain sabab siye ambat ilien dambuwa do sa miyaan lalat yene mian painte mabennalin pada Allah Ta'ala, wala tattabi'us subul, waktu sinabut wene me lalan gay mabennalin subul bisigati al-jama' mian painte ini plural bang si English pegyawa ihek kalalan gay bennal itu yang pinain lalan mian painte subuhat, lalan bid'a, lalan bid'a, hek kamana-malan. Kanne me sinduhin pinain yan tasibuna ila jamaat. Sali do pinain maksud lu mag-ibadat do tuju Allah Ta'ala wa hada khata ayyuhal ikhwa, khata. Pinain sali do maksurin. Mag-ibadat do, iya pineges bin pinain mag-ibadatin dumain. Iya pineges tin kakahinang niya ni mamaliin. Dumain kakahinang matumuunin, magkakinang matumuunin. Sino sa magpreges biyan pa iti kakahinang matumuunin ganiya. Ngandaak pa kite, sumagawa, pinegesten, yan kakahinang ga tumuun, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badiliin, subay kite papateng si tingin ininen, may kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Qala Ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu, falyaqra qawlahu ta'ala, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه sinesine mabaya mayaman sessa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu, yan bang kwe kita asal tinatakan ininin sessa ambat painte panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambat basane yene ayat tawassate yene si suratul an'am yan
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi. Ga pa nessa bihadhihi mian pa ini aya al-aya. Ga pa nessa si ano ini sumagawa bangye nessa. Mian pa Ibnu Mas'ud asal nessa te duk ininen pegge ininen tamanan amban ne pinakahadje panessa sa mian si mian pa umat ne me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala bidayatan mian nahyu anis syirk mian pa wal amru bit tauhid yenin megis si pagsakuto si Allah Subhanahu wa taala duk ine duk mian pa patala amban megis si pagsakuto tuju Allah Subhanahu wa taala duk ngandaak si pagtauhid tuju Allah Subhanahu wa taala. Tayib. In bayuan yan ni tauhid ininin masir usab sa ito en sa mian bilang part 1. Tayib. Dali sa mian sinabat ni muallifin las wa an Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت ورسول الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذبه نعم طيب ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Hadis ini menunjuk kisah mian painte si kahalgaan si tauhid, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan bu'ello pain Muadh ibn Jabal kanian kun paine paangkas si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Mian painte dia ta yene hinayip donkey. Taib tu si ininen paine ala himar. Himarin dan buang binatang ko igania balene. Sumagawa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam parwa lai. Mananin menunjuki si kadiawa boohan panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya miaa bang langkyaw ni sa miaan mian pa iti gini bayak gini parwa si motor kabaan din sa miaan si langkyaw wa hada min tawadu'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sa miaan bukan ni anin nakura panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa parwa dia tahimar. Taib ini nin demikian sa miaan magsawang ka kay duk mian painte eduk sawe ni panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam binuay ni sa mian magbisara. Taib faqala ya Muadh okay pa ini Muadh ini pa ini kapatutan Allah taala si ipon nen duk ini kapatutan ipon si Allah Subhanahu wa taala pa si Muadh ibn Jabal Allah wa rasuluhu a'lam Allah taala pa ini mga tawanihin duk rasul nen. Taib tu si ini nen itu en sa mian sipat sin tulabul ilm banggay katauhan de siya magpain sige katauhan de Allahu a'lam pa hindi. Taib ko si Muadh ibn Jabal para painti ang banna ulama o sin as-sahaba sa naan si ini pagiging katauhan pa ni Allah wa rasuluhu a'lam dumain bagtyo tinilaw si may masala paggeleman kyo bakas kyo sa miyan ngadji gay kanselan no ubos masimasi nan siran no at tajarru ala al-fatwa dhulm wa hada iftira ala Allah jalla wa ala. Mian itu anyanya may kalasahan si agama Allah taala duk hadje puting si Allah taala. Pain Rasulullah kapatutan manusia kapatutan Allah taala si manusia ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Subay kyo pain ni magparambus-bus si Allah taala gay magsakutom sa kuya. Ubos kapatutan te sab si Allah taala hin iyan sa miyaan gay kita siniksa bang kita gay magsakut. Wa hada bi fadli tauhid. Kalabiyahan sin tauhid wa hadha min karamillah jalla wa ala amban kamulyahan Allah Subhanahu wa taala kalabiyahan Allah Subhanahu wa taala. Taib tu si ini nimian painte niya kawajiban te tuju Allah taala atau kewajiban Allah taala sekitiga sumagawa Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha wa yanha ma yasha yaf'alu ma yasha wa ya'muru ma yasha. Allah taala hinang ne ine kabayaan ninduk mege siya ine kabayaan ne tu si ininin pinawajib we ne sige na wabaran ne sa miyaan iye banggay magsakuto kay saksa ne kama qala jalla wa ala fi hadithil qudsi mian pa inne inni haramtu dhulma bainakum wa ja'altuhu muharraman fala tazalamu. Tayyib itu ay sa mian pa inne Allah Subhanahu wa taala qala Muadh bin Jabal qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas gay kay pa inni akahan ko manusiain banggay magsakuto gini sa siniksa pa in Rasulullah la tubashirhum fayattakilu
Pahit Rasulullah da siya pahit niya kahanon. Pagka tinaliw Rasulullahin, kausala pamaham din, mananin niya siya magsakuto ubos, tininggalan ni may kakahinang yan ay ibadat sinduhin. Wahada khata. Mananin, waktu sa miyaan, ngalikit ni ilmuin, diyalim pangatian may sahaba, miyan painte, teggel ni sa miyaan, bahu inaka wa Muadh ibn Jabal, iliin, sinesaan niya sa miyaan at tawa inakahan ni Rasulullah sa miyaan. Wahada, miyan painte, yustafadu min hadal hadith, jawazu kitmanil ilm ma'al haja. Makajari tapukan no ilmuin, bangkalagihan tinapukan. Tu sinin tinapukan we ni gamog tu ipangakaw we ni pagi kausala pamaham ni sahabatin gay ni siya masamian magsambahayang, gay ni magzakat, gay ni mian ngahinang sunnat, gay ni magsadak kaduk, gay ni kemon basa pag gay mian painte ngandel siya sa mian si parkala tauhid awe sa mian sumagawa kemon iyan kasabot ta ili nang ban may pangandaakan sin tauhid may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang panagnaan bab si Kitabut Tauhid li Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ubos sumumiyaan kalabyahan sin tauhid, kahalgaan sin tauhid miyan painte bang ini resultanin apabila sa miyaan sinabin na luwi manusia in tauhidin dambuwa painte man may resultanin inampun dosenon ni Allah subhanahu wa ta'ala, inampun sa miyaan dosenon we Allah subhanahu wa ta'ala ban iliin mian painte mian dalahan lahan tabi parkala tauhidin suway hati tabi pagi importante duk ini nan ambad me tagna sa mian pangandaakan pinawajib we Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ne me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salam doa sikam kemon hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dia banyak. Apa tu dia basi? Basi dia ano.